Grade 10, Chapter 12, page 260. Probability in terms of sets using Venn diagrams. The set of all possible outcomes of an experiment is called the sample space, denoted by the symbol S. When rolling a die, the sample space is given by the set of S equals, kykie krulhakie, 1, punt 2, punt 3. So look at this notation, use semicolons. An event is a subset of the sample space and is denoted by a given capital letter, A, B, C, and so forth. When rolling a die, if A is the event in which the die lands on an even number, then A will be 2, 4, 6. We use a special diagram called a Venn diagram to represent the events in a sample space. In Afrikaans, steekproefruimte, 'n gebeurtenis, en 'n Venn diagram. Jy kry 3 verskillende soorte Venn diagramme. Jy hoef nie dit neer te skryf nie. Ons gaan dit nou doen in ons werkboek. Venn diagramme wat die werklike uitkomste voorstel, byvoorbeeld hierdie 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's physically what you will see when you throw the die. Secondly, Venn diagramme wat die aantal uitkomstes voorstel. Aantal uitkomstes. Hoeveel aantal uitkomstes is hier altesaam? Net 6. En Venn diagramme wat die waarskynlikhede voorstel, the probabilities. So we're going to have a look at those. So firstly, we have some new terminology. We have the sample space, which is all the possible outcomes. Steekproefruimte, alle moontlike uitkomstes. Then we have the event. That's the subset of a deelversameling, subset of the sample space. En ons gebruik gewoonlik die woord E, maar nou hierso kan jy enige hoofletter gebruik, but the sample space is fixed with an S. The sample space is always denoted by a rectangle, and then the events we draw inside in little circles. So let's go to example 6. A die is rolled. So if it's a normal die with 6 sides, what will the sample space be? You can have a 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Those are all the elements that can happen. If the event A is landing on an even number, which elements will be in the subset of A? Even number is 2, 4 en 6. Onthou, die event gaan altyd 'n gedeelte wees van die sample space. Nou kan ons 3 verskillende tipe Venn diagramme teken van hierdie situasie. Die eerste een is if we actually show the outcomes, as ons die uitkomstes wys. So hier's my reghoek, dis my sample space. My sample space. Wanneer ek die uitkomstes wys, die fisiese elemente, dan kan ek sê my sample space hierso het 6 elemente in. So in my event A gaan wees die elemente 2, 4 en 6. So nou pak jy hulle net daarin. En die ander elemente wat ek nie gebruik het nie, 1, 3 en 5, kan enige plek buite die event wees. So ek gaan hulle sommer nou hier skryf 1, 3 en 5. So hoeveel elemente is binne in die sirkel, binne in die event? 3 elemente. Hoeveel elemente is buite die event? 3 elemente. And that's how we get to the second way of drawing a Venn diagram. Want onthou, as jy nou 6 elemente is, dit is nou maklik. Maar sê maar jy het 600 elemente gehad. Dan wil jy liewer sê the number of outcomes binne in A. Daar was 3 outcomes. Gunstige uitkomstes binne in die subset A, en daar was 3 uitkomstes wat nie gepas het nie. So this is the number of outcomes. 3 that worked, that was even, 3 that was not even. Of jy kan dit sê as die waarskynlikhede. So as 3 van die 6 gunstig was, it's what we wanted, even numbers, then half of them, 3 out of 6, that's my probability. And half is the probability to not be an even number. So dis die 3 verskillende soorte. So jy moet kyk of hulle wil hê jy moet uitkomste teken,
of die aantal uitkomstes of die waarskynlikheid. So we've been using this notation P of E, but I haven't really discussed it with you. So op bladsy 261, the formula for the probability of an event. Nou, jy het eintlik dit nog heeltyd op jou gut feeling gebruik, maar jy moet dit ten minste kan lees as iemand dit vir jou neerskryf. So the probability of an event E occurring is given by the formula P of E equals the N of E divided by the N of S. Nou weet jy al, S staan vir sample space. E staan vir die event, byvoorbeeld 'n ewige getal. En die P staan vir probability. Ons het dit nog heeltyd gebruik, hierdie breekantwoorde wat ons geskryf het, maar nou kan ons dit in 'n formele probability definisie sit. Kom ons kyk na voorbeeld 7. The letters of the word English are written on cards and placed in a hat. One card is drawn randomly. Let A be the event in which a consonant is drawn. Ons gaan net Afrikaans toe. Die letters van die woord English word op kaartjies geskryf en in 'n hoed geplaas. Een kaartjie word willekeurig getrek. Laat A die gebeurtenis wees vir 'n konsonant. Nou in Afrikaans, vokale is A, E, I, O, U. So almal wat nie vokale is nie, is konsonante. So E is 'n vokaal en I is 'n vokaal. So N, G, L, S, H is konsonante. A consonant is we have vowels, A, E, I, O, U. So E is a vowel and I is a vowel. So all the others are consonants. N, G, L, S, and H. So N, G, L, S, and H will be in our event. Draw a Venn diagram showing all the outcomes. So jy maak nou jou reghoek. Wie kom binne in die sirkel? Almal wat konsonante is, wie's buite? Die vokale, E en I. So hierdie ene vra hulle vir my, I must show all the outcomes. So dis die eerste tipe Venn diagram. B, write down the outcomes of the sample space and the event in set form. Skryf die uitkomste van die steekproefruimte en die gebeurtenis A in 'n versameling neer. Dis wanneer jy die krulhakkies gebruik, steekproefruimte S, gebeurtenis A. Skryf nou die N van A. Onthou N staan vir natuurlike getalle, net soos in statistiek. N is die aantal datapunte. So hoeveel elemente is in A? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Hoeveel elemente is in die steekproefruimte? 7. Bereken die P van A, die waarskynlikheid om 'n element in die gebeurtenis te trek, is 5 uit 7. Sal jy dit vir my in jou werkboek sit? En dan doen jy vir my op jou eie hierdie interessante een. Example 8. Jy gaan nou nie met 'n 6-kantige in daai of dobbelsteen werk nie, jy het nou 'n 12-kantige dobbelsteen, so hy het van die syfers 1 tot die syfers 12 op. Doen vir my voorbeeld 8 in jou boek. Daar is voorbeeld 8. Onthou die idee is dat jy dit self probeer en dan jou handboek gebruik om jou te ondersteun.